festival kreasi yang ke-9 yang diadakan di PBI Nurul Burhan. Festival kreasi yang ke-9 yang diadakan di PPI Nurul Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya takzimi beliau Abah Kiai Haji Imam Barmawi Burhan beserta Ibu Nyai Hajah Durratul Mutiah, dan tak lupa pula segenap keluarga dalam yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu asmanya tanpa mengurangi rasa takzim kami. Yang saya hormati para dewan juri, dan tak lupa pula para ustadz ustadzah, musyrif musyrifah, muallim muallimah, dan sahabat-sahabat santri yang insya Allah dirahmati Allah. Amin 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 amin. Baiklah, saya di sini sebagai moderator praktek ibadah akan menyampaikan sedikit pengertian sholat. Sholat kadinta hukum wajib bagi setiap muslim, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Menurut beliau Abah Kiai Haji Imam Barmawi Burhan, sholat itu ada 4 in 1. Yang pertama bacaan atau ucapan, yang kedua gerakan, yang ketiga pikiran, dan yang keempat ialah hati. Sholat itu juga merupakan tiang agama, sebagaimana yang ada dalam hadis. Hadis ini saya ambil dari kitab Yan Bu'an Juz 3. Ngireng hafal areng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Baiklah, langsung saja kita saksikan penampilan dari Al-Ifah. Kita lihat dari TKP. Fotokopian.
وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Loh, dalam sholat subuh Kak Dinto sebelum melaksanakan sholat subuh itu ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 2 rakaat atau yang sering disebut dengan sholat sunnah qabliyah. Apabila mengerjakannya itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah, sebelum sholat berjamaah itu dilakukan disunahkan untuk membaca iqamah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Waqifun. Loh, nang dalam sholat Kak Dinto badah doa iftitah Kak Dinto hukumnya sunnah. Loh, apabila mun sunnah kalau dilakukan itu mendapat pahala, apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa, artinya tidak dosa. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqifun. Lah, dalam sholat Kak Dinto surah Al-Fatihah Kak Dinto hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah Kak Dinto termasuk rukun di dalam sholat, termasuk rukun qauli. Waslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Waqifun. Loh, dalam sholat Kak Dinto apabila sang imam membaca surah-surah pendek, lah
sang imam kadinto pas kelupain atau ada sedikit bacaan yang salah, maka makmum kadinto membenarkan sang imam sampai bacaannya betul. Waslun. Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Waqifun. Dalam sholat kadinto apabila dalam keadaan ruku, posisi punggung sarang kepala ini harus sejajar dan kedua telapak tangan ini lurus memegang kedua lutut. Faslun. Waqifun. Ketika dalam keadaan sholat pas pada makmum sedetang kole dan makmum panikan ini tak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka makmum kadinto nih tidak apa-apa melaksanakan sholat dengan duduk karena di dalam sholat kadisa bada ruhsyah atau keringanan. Apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri maka boleh dengan duduk, kalau masih tidak bisa lagi maka boleh dengan tidur atau terlentang, kalau misal tidak bisa lagi maka dengan bahasa isyarat, kalau masih tidak bisa lagi ya insyaallah disolatkan. Waslun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Waqifun. Dalam sholat kadinto apabila dalam keadaan sujud, anggota badan yang harus menempel ke bawah itu tanpa harus terhalang apapun itu salah satunya ialah dahi. Nang dahi kadinto 3 jari nih bedah di atas alis senikah. Dadi namun ngangkui mukenah atau bagi laki-laki sing ngangkui songkok cek ngadek cek di ngabudi. Mun ngabudi deki pas obun ngulkan pas padeng. Dan kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga kedua jari-jari kaki. Dalam sholat kadinto apabila yang melaksanakan sholat itu perempuan, maka posisi tangannya itu kalau sudah sujud itu begini. Ya seperti ini. Tapi kalau laki-laki itu tidak boleh begini, harus direnggangkan. Ya seperti ini. Faslun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Waqifun. Ketika sang imam yang tadi itu di pertengahan sholat pas tiba-tiba ada sesuatu yang bisa membatalkan sholat, maka harus segera dibatalkan dan harus segera berhenti. Dan makmum sebadan Bu Dina kadinto nih maju ke ada untuk menggantikan sang imam, dan makmum yang berada di sini ini geser sedikit untuk merapatkan shaf. Waslun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqifun. Ketika datang sang makmum lagi dan makmum tersebut itu melaksanakan sholat dengan menggendong anaknya karena khawatir kalau anaknya itu ditaruh akan menangis atau bisa mengganggu jamaah yang lain, maka itu tidak apa-apa sholat dengan menggendong anaknya, asalkan pergerakannya tidak boleh sampai melebihi pergerakan sholat. Faslun. الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Waqifun lah. Ketika datang sang makmum lagi, ini makmum yang datang itu ketika imam sudah di akhir-akhir membaca surah. Lah, saya makmum kadin to datang langsung takbir. Dan sebelum takbir kuki aja, maka otomatis sang saya makmum ini tidak menutupi membaca surah Al-Fatihah. Maka makmum sedoan kadin to harus menambah 2 rakaat lagi karena yang ini tidak masuk dalam rakaat pertama. Faslun. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان من لا ينام ولا يسهو. Waqifun lah. Dalam salat subuh kadin to pada doa kunut lah. Nikah imam kalau pain je kenta baca doa kunut lah. Apabila sang imam itu lupa membaca doa kunut, maka di akhir salat sebelum salam itu melaksanakan sujud syahwi. Faslun. سبحان من لا ينام ولا يسهو سبحان من لا ينام ولا يسهو سبحان من لا ينام ولا يسهو الله بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Waqifun lah. Ketika sang makmum ini datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi sang imam itu sudah selesai sholat jamaahnya, maka saya makmum kadinto carana itu dengan menepuk bahunya, dan yang ditepuk bahunya itu mundur 1 langkah untuk menyamakan dengan makmum. Waslun. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Waqifun lah. Dalam sholat kadintoh dalam salat subuh itu ada doa kunut lah. Dalam doa kunut kadisa akhirnya itu kebanyakan yang tak lemun bagi orang yang setaoning atau orang yang kurang paham itu bisa-bisa dari awal sampai akhir kadisa tak setuju. Padahal di dalam kunut itu ada dua kalimat yang akhirnya itu kaf bukan tak. Contoh, Allahumma hdini fi man hadait wa ngafini fi man ngafait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Lah nang fa innaka taqdi ka dinto akhirnya kaf bukan tak. Satu pon. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah nang astaghfiruka wa atubu ilaik nikah akhirat kaf juga. Lah jadinya di dalam kunut itu ada dua kalimat yang akhirnya itu kaf bukan tak. Jadinya harus hati-hati dalam baca deki pada dari awal sampai akhir tak kapi. Empon. Itu bisa beda nanti artinya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جيراننا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعل لنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hakikat doa itu harus benar-benar yakin atas permintaan kita kepada Allah. Dalam berdoa itu harus khusyuk dan hakikatnya harus yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menanyakan, tadi disampaikan bahwa hitungan makmum yang masbuk itu dihitung 1 rakaat, bila mana batasnya sampai apa? Ketika imam sedang apa? Makmum masbuk itu Bismillahirrahmanirrahim. Makmum masbuk itu dikatakan sebagai makmum masbuk apabila
makmum tersebut tidak menututi membaca surah Al-Fatihahnya imam. Jadinya meskipun sudah makmum tersebut tidak menututi membaca surah Al-Fatihah. Sang imam itu sudah membaca surah-surah pendek, makmum itu baru datang, kan otomatis tidak menututi membaca surah Al-Fatihah. Jadinya Ya, itu langsung menurut kitab apa? Samian belajarnya di, setahu saya makmum dikatakan apa? Tidak dihitung satu rakaat itu ketika sudah tidak nututi rukuknya imam. Jadi meskipun tidak nututi bacaan surat-surat pendek dan didapati imam waktu ruku itu langsung sang makmum takbir langsung mengikuti gerakan imam ruku. menurut beliau Abah Kiai Haji Imam Barmawi Burhan, kurang lebih saya menangkapnya seperti ini. Kalau imam itu sudah, makmum baru datang ketika imam itu sudah membaca surah Al-Fatihah, kan itu pas akan segera ruku. Makmum yang datang ini harus menyelesaikan dulu membaca surah Al-Fatihahnya. Ya sudah, kalau memang sudah dari Dau Abah, terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, memang ada berapa yang perlu diluruskan terkait pertanyaannya Ustazah Uyun barusan. Mungkin benar itu adalah referensinya dari Abah. Mungkin kita sebagai mustami, sebagai pendengar, mungkin salah menangkap ataupun semacamnya. Makmum itu dikatakan masbuk
memang ketika ketinggalan satu rukun dari imam. Imam sudah takbir, kita tidak takbir, kemudian imam sudah baca Fatihah, kita baru takbir, itu sudah masuk masbuk. Tapi tidak perlu nambah rakaat. Tidak perlu nambah rakaat. Dikatakan nambah rakaat yaitu adalah ketika imam posisi ruku, makmum baru datang dan tidak sempat baca suratul Fatihah walaupun hanya satu ayat, maka itu rakaatnya harus nambah. Tapi kalau makmum masih hendak baca Fatihah walaupun hanya satu ayat, basmalah saja, maka itu sudah dihitung satu rakaat. Itu. Jadi makmum masbuk itu, kalau pengertian masbuk sendiri, imam sudah baca Fatihah, kita baru datang, itu sudah masbuk. Tapi tidak perlu menambah rakaat. Nambah rakaat ketika makmum tidak baca suratul Fatihah sama sekali. Tuh. Terus pertanyaan dari kami, silakan jelaskan makna 4 in 1 terhadap bacaan suratul Fatihah. For in one kan hifdzul lisan, hati, pikiran. Silakan jelaskan bagaimana kita mengaplikasikan 3 dimensi tersebut dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Dalam 4 in 1 itu yang pertama itu adalah bacaan atau ucapan. Karena surah Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli, jadinya ketika membaca surah Al-Fatihah itu harus berucap minimal didengar oleh telinga sendiri. Sudah? Baik, terima kasih. Cukup sekian penampilan dari kami, kurang dan salahnya mohon maaf. Torjukan matur nuwun, jazakumullah bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.